tinguha ni Nehemiah nga motukod sa puder. God did not give that vision to the rest of the people. He gave it to Nehemiah. Kung kana nga palinawon wala niya gihatag sa kadaghanang katawhan apan hatag lamang niya sa usa ka tawo nga ginganlan og si Nehemiah. So sometimes God will give you a vision Usahay ang kinumagahatag nimo pananawon that He wants you to lead others to follow. aron ang kaganahan ng Dios nga uban magasunod gayud pud kanimo. And other times God will give another person a vision Og for usahay you to follow. Og usahay po ang Ginoo ila hatagan ang ubang tawo o panan-awon aron ikaw pud mosunod sa ilaha. But we must all be following God's vision for us. Pero kita tanan dapat kita mosunod sa panan-awon ni Jesucristo. Amen? If you don't know what God's vision is for your life, ask Him. Kung wa ka kabalungon sa panan-awon diha sa Ginoo sa iyang kinabuhi pangutana ang Ginoo. And I want to speak to the senior citizens now. O karon magstorya ko sa mga katigulangan. God still has a vision for your life. Ang Ginoo na aghapoy panan-awon diha kaninyo. Moses was 80 years old when he started the vision that God had for his life. Si Moses na sa iyang edad na 80 diha pa siya nagsugod sa pagbuhat sa panan-awon ni Jesucristo. Is anyone older than 80? Kinsa pa may gulang diri sa 80? Oh, so everybody's younger than Moses. So mas batanan pa gyud kay mong tanan kaysa kang Moises. When Abraham was 75, that's when God gave him his vision for his life. So sa diyang si Abraham naabot siya sa 75 katuig usa ka gihatagan ni Jesus sa panahon. It's not too late for you. Dili pa gyud lahi ang tanan. Okay, so that's the first point. Vision. Mauna muna punto ang pananawon. So now we're going to go to Nehemiah chapter 1, and it says that in verse 4, he sat down and he wept and he mourned for days and he fasted and he prayed to the God of heaven. Pagkaduhog ko niini, milingkod ako, bihirap og nagbangutan ako sa pipila nga adlaw. Nagapadayon ako sa pagpuasa o sa pag-ampo ngadto sa Dios. The start of every vision should start with prayer. So tanang pananawon magsugod jud kini sa pag-ampo. And oftentimes that will be accompanied with fasting and even weeping. Ug uban na jud nato sa paghila ug pagpuasa. You never want to try to do your ideas in your own strength. It must always be God's idea in His strength, and you do that through prayer. So dili jud ta magbunbun ug magunsay ato ang mga idea apan diha jud ta matuto ug mosalig diha lamang sa idea ni Jesus Kristo uban yan sa pag-ampo ug pagpuasa. So after Nehemiah finished praying, So sa dihang si Nehemiah na human na sa pag-ampo, he got up and he went to the king. nitindog siya ug ngadto siya sa hari. Now, let me tell you a little bit about this king. So ang nako'y iingon ninyo kabahin sa hari. He was a very, very powerful king. Siya gyud kayo usgan nga pagkahari. He was not a Christian man, Dili siya Kristohano nga pagkahari and he was not a Jewish man. o dili po siya Jewish nga pagkatawo. But one of the things, some of you were there on Friday night when I preached, we learned that God still controls the hearts of kings, no matter if they are wicked or good. So kung naamo atong kagahapon kagabi sa kandumaw wala naglantaw ang Ginoo sa kasing-kasing, wala siya nagpili sa kasing-kasing may kana or dili. And the Bible says that Nehemiah was the cupbearer to the king. That means he served him with wine. So si Nehemiah usa lamang siya kanang tighatod og ilimnon. And one rule that the king had is you never came into his presence sad. So dapat usa ka balaod sa hari, dapat dili ka moadto sa hari nga magulanon. How many of you have ever been sad in your life? Pila man ninyo nga nakasinati og kagulanan isa ang kamot. Okay, now we have some hands. So Okay. karon na jud tayo nakita nga mga kamot ni bayaw. How many of you have ever met someone who is sad but they tried to smile anyways? Kinsa man kini nakasulay ninyo nagpagulanan mo pero ni katawa-katawa naghapon mo. So Nehemiah was going to try to always be happy in front of the king. Today it didn't work. Karon di sulayan jud ni Nehemiah nga mo atubang sa hari nga malipayon pero wala gihapon ni epekto. He was so sad that he couldn't hide it from the king. Gulano jud kay siya og dili niya kayang matago sa hari. And the king said, "Why is your face sad?" O ang hari nagingon nga naman ang mga nahimong na magulanon. At this point,
Nehemiah was a little afraid. So karon si Nehemiah gibati og kahadlok. He was in a bad mood. He could actually have you killed for not smiling. So kung dili man lamang ka mo manalipay sa hari pagkatubang niya, pwede ka niya patyon. He said, King, I'm sad because the hometown of my people and of my God is broken down and the walls are completely destroyed. So nagingon gid si Nehemiah nga hari nagpagulanon jud ko tungod kay ako ang probinsya ang akong papuy-anan kung asa ko nagpuyong ako mga katawhan ang among pader nga bungka gayon og nangalupog. What happened next is Ang ikaduhang nahitabo mao ni ang pinakanindot. Nehemiah showed such courage. Si Nehemiah nagpakita og kaisog. He said, King, if you would please allow me to leave for a period of a few months, Kung imo mong tugutan na mo hawa sa pipila ka bulan, and if you would please donate some money so that I can buy materials, I want to go back and rebuild the walls of Jerusalem. kung muhatag ka na kong kwarta o panalangin, kung mubalik ko aron akong ibalik kong pagtindog ang mga puder sa mua. If you move down in chapter 2 to verse 8, So, Nehemiah Kapitulo 2, versikulo 8, lantawa. and it says, the last part of the verse, and the king granted me what I asked for because the good hand of my God was upon me. Ug gihangyo ko usab ang hari nga sulatan usab niya si Asa ang mabalantay sa iyang lasang aron natagan ako niyang mga kahoy nga magamit ko alang sa ganghaan sa templo sa pagmural sa syudad o pagtukod o balay ng akong kapuyan. O gitugon sa hari ang akong gihangyo kaniya kay nagubanan ang Dios kanako. Why was Nehemiah so courageous? Ngano kaha si Nehemiah nahimuman siya kanang isog? Because he knew the good hand of his God was upon him. Tungod kay nasayon siya nga naaga yung nagauban kaniya ang Ginoo. That's the second key to reaching the Philippines for Christ. Write it down. Mauna ang ikaduhang punto karon. Have courage because God's favor is on you. Isugon tungod sa kabul sa Dios. So what's the first key? Unsa kay tungod ang pananawon? Vision. Pananawon. Sometimes God gives you the vision, sometimes He gives it to another person. You have to have vision. Unsa ang Ginoo maghatag pananawon sa imo sa imo maghatag ang Ginoo sa uban og pananawon. What's the second key? Unsa gani ang ikaduhang punto? Courage. Magpaisugon. And why do we have courage? Because God's favor is upon us. Ngano man kinahanglan ta may mo magpaisugon tungod kay ang pabor sa Dios anaa kanato. So we continue through Nehemiah chapter 2, So gumapadayon ta sa Nehemiah kapitulo 2. and it says that Nehemiah went in the secret of the night, So si Nehemiah nagtudyo siya sa balaan nga kagabiyon. and he rode on his horse. He rode on his horse, O niadto sa ilaha o nagsakay siya kabayo. and he examined how bad the destruction was of the walls of Jerusalem. Siya yung nasairan o nakita o kung sa yung kabubang ang pader. And then the next day he gathered the people together, So sa ikaduhang adlaw, isunod nga adlaw, iyahang gitapong ang iyahang mga katawhan. I want you to read with me starting in verse 17. So, please palihog ko, ubanin ko sa pagbasa sa kapitulo 17. This is what the Bible says he told the people. Mao niya ang giingon sa Biblia para sa katawhan. Then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer suffer derision. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me. And the people said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. Okay. Kunya ginignan ko sila. Nakita ninyo ang kalisod sa atong kahita. Nagubak ang syudad sa Jerusalem o nangasunog ang mga ganghaan. Niini po sa atong tukuron pag-usab ang mga kuta niini aron dili na kita maulawan. Gisugidlan ko sila sa kaluoy nga gipakita sa Dios kanako o sa gisulti kanako sa hari. O mingon sila, halata na, sudan tadayon ang pag-ayo, pusa madasigon sila kaayo nga misugod pagtrabaho. Now, what we see Karon sa mga nakita, is the third key to reaching the Philippines for Christ.
So ang tulong kay pananawon is mauli ang magtuong ang Dios mahuman sa buhaton nga iyang gisugdan. And that is, don't waste time. O mao na ayaw kayo pag-usik og panahon. Don't waste time. Ayaw sa iyang panahon. I want to speak to the senior citizens again. Ang mobile na punta sa mga may edad, may edad. How long ago does it seem that you were 20 years old? How long ago does it seem that you were just 20 years O old? ano sa pa mga nakatungura ng imuhang paminaw, mura pag 20 anyos. It seems just like yesterday. Di ba, mura nagahapon na mga di 20? But now let me speak to the 10-year-old, So karon magmusturya ko sa 10 anyos, the 8-year-old, sa 8 anyos, the 12-year-old. sa 12 anyos. How long does it seem it's going to take for you to turn 20? O pila nga ka tuloy mo kadlaw nga mahimo mong natawon og 20. When you're young, time goes very slow. Sa dihang bata ka mo, mura ang panahon hinay kayo. When I was a kid, I hated school. So sa dihang bata ka mo, hindi ko ba ang eskwelahan? I couldn't wait for school to be finished. Dili na ko mahulat na kano sa imong man ang eskwelahan. And it seemed like it was going to take forever for school to stop. Murag ba kayo na lang yung sa mga kinabuhi nga murag wala na yung kahumanan ang pag-eskwela. I remember when there was a special event at my church and we were going to have a special meal. So na kayo ito yung mga na-special na event din na sa mga simbahan. And it was 2 months away. Niaging duha ka simana lamang. And it felt like forever for me to wait for those 2 months. So mura nagulat na yung kutuig ba? So sunod naman sa duha ka bulan. Or maybe you're waiting for your birthday or Christmas. O basit ka mo, nagulat mo sa inyong birthday or sa Christmas. When you're a child, time goes slow. So kaya sa diyan, kung bata ka ikaw, mura lang panahon hinay kayo. But the older you get, Sa panahon ng gulang na ka, the faster you realize time goes. baka niresin ka magrabe ka paspas sa panahon. And before you know it, O sabi ko, sa wala ka kakabalo, you're Lolo and Lola's age. ang imuhang lolo o lola ng edad. So don't waste time. Ayaw sayang ang panahon. Because we only have a short time on this earth. Tungkol kay gamay na kaya ito ang panahon, bilis kalibutan. And ultimately, we don't know how long we have. O wajutan na sa'yo kung ano sa arata-taman. So don't waste time. Mga ayaw yung sayang ang panahon. Okay, so now, so far, everything's gone smoothly for Nehemiah, right? The king granted him his request. The people are ready to get up and build the wall. Everything's going great. So kung karon nagsayra na ito, maayo na dyan kayo ang nahimo sa Nehemias, ang hari nag-approve sa gitinahanglan ni Nehemias, o ang mga katauhan nagtabang sa Nehemias. How many of you have been at a time in your life when everything was just going great? So kinsa may nakasulat din nga, ang inyong panahon, maayo kaayo. Right? And then how many of you have been at a time in your life where nothing was going great? So kinsa may nakasulat din sa inyong panahon, nga murag may labi o wala na'y pulos o wala joy kanindo. Okay. Some of you don't raise your hand at all. So ako ba yung pinadyan ko isa o kamot? Okay. You understand her, right? Nakasabot ba muna ako? Isa daw mo, nakasabot muna ako. Okay. This is about the time when things start to go bad for Nehemiah. So, mauna niya panahon na ito, balikan ang isbutan na ang panahon ni Nehemias. Why does God allow this to happen in the story? Ngano ka, Ginoo, gialaw na niya sa Ginoo nga makita po sa istorya. Because He wants you to know that you're not alone. Kaya tungkol ka na ng Ginoo makabalo nga wala ka na inusara. He wants you to know how to respond when life goes bad. So, ganahan ang Ginoo nga makabalo ka kung saan mo pag-respond, kung saan mo pagbalo sa panahon na ikaw nagkalisod, wala na makabalo kung saan mo yung pag-abang ang kalisuran. When people mistreat you, Sa panahon na ang tao dili mo, o sa panahon na ikanain ka sa tao. so Nehemiah begins here in verse 19. He's got 3 enemies. So dili sa verse 19 na siya tulo ka kontra. You probably don't want to name your kids these 3 names, O okay? dili siya. Nasayo siya ko dili ninyo ninganlan ninyo mga bata ang yung tulo ka kontra. Sanballat, Si Sanbalat, Tobiah, and Geshem. si Sanbalat,
Si Talisa Tobias o si Gisem? Si Gisem. And it says that they mocked Nehemiah. O iyahan ni giaway o gipakaulangan si Nehemias. They said, "What's this thing that you're doing? O saan na yung gibuhan ni Nehemias? Are you rebelling against the king?" Imo bang ginipildi ang hari imo bang ginipildi ang kagustuhan sa hari? Now they knew he wasn't rebelling against the king. Nakabaluman sila nga wala ginipildi ni Nehemias si Ginoong Jesus. The king had given him permission. Ang hari naghatag ng permisa. So listen to this very closely. So paminaw jud mo pareho. When the enemy attacks you Kung ang kaaway mo atake kanimo, and he says lies to o you, magtudlo siya o mag-ingon imong pinagbuhat, he says them confidently. iyan ang pagasulti mo na murag confidently jud kaayo. You are ugly. Ingon kaniya patikag na mo. He doesn't say, maybe you're not that cute. Ingon kaniya dili jud ka uy. You are ugly. Patikag na mo. And he says it confidently. O iyan ang istorya ang confident kaayo. Sometimes just in your head, Usay sa tong nahulang, sometimes through other people. usay sa pinaagi sa ubang tao. You are good for nothing. Wala maayo ra ka sa wala. You will never amount to anything. Dili jud ka makahimo maayo sa tanan. You are a failure. O kapakiyasan lamang ka. Look at you. Do you ever succeed at anything? Tanaw mo na mo kaugalingon na saksir ba ka na nakadlampos ka ka? How many of you have ever had any thoughts like that? Isa may nakasulay o nakaagian na isang kabot. Wala jud. Just a couple of us. O Okay. duha na ba kayo? Do you understand me? Nakasagot ka mo na ako? Amen. What I'm trying to tell you guys is the enemy is going to lie to you, and he's going to lie very loudly and confidently. Kabalo ba mo na jud kayo ninyo ang kaaway pag sige na jud na siya pinukpok din na ugtugan sa inyo nga confident kayo na siya ngayon imo nga dili maayo. And the temptation at that moment is going to be for you to believe the lie. Ug ang tentasyon kayo ana nga pangitabuhan mura jud ka makatuo sa sa tanang baka. And so you stop trying to do things because you start believing you are a failure. So mao na lang uno na lang ka sa pagbuhat ug maayo tungod kay imo ang magituhan ang mga baka. You stop smiling because you actually start believing maybe you are beautiful. Di na jud ka mo smile, di na jud ka mo katawa tungod kay manituo ka sa mga baka sa mga tawo nga gipagsulti diha kanimo. Sige ko no smile ko no be. I wanna see your smile. And sadly, Ug ang pinakagol gayon. sometimes we lose the vision that God gave us for our life. O ang pinaka-goal gayon is mawala atong pananaw diha sa Ginoo. I'm not going to ask you to raise your hand, but I am going to ask you to answer this question in your heart. Dili man ko mo nga isa ang inyong kamot pero na jud pangutana ninyo diha sa inyong kasing-kasing. Have you perhaps lost the vision that God has for your life? Nakasulay ba mo nga nawala ang inyong pananaw diha sa Ginoo? Maybe you just don't even know what that vision is. Or basi wala na jud mo kapalugno sa ana inyong pananawon. Because life just seems hard. Tungod kay ang atong kinabuhi lisod kayo. Let's listen to how Nehemiah responded So karon to these bad guys. So karon atong paminawon ug giusa ka nini pagbalos ni Maya sa tulong kapatid batasan Verse 20, sa kapitulo 20 chapter 2. versikulo 20 kapitulo 2. And I replied to them, the God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Gitubag ko sila uban sa taban sa Dios nga naa sa langit mula pus kayo kami inining among gibuhat apan kamo walay labot walay katungod ug walay mapaabot dinha sa Jerusalem. Where was Nehemiah's confidence? Asa man ka ng confident ni Maya? In God. Sa Ginoo. If your confidence is in yourself, Kung naa kay confident diha sa imong kaugalingon, you'll probably find out that you aren't sufficient. mura ra gid kag gara-gara mo tikalon o mura ra gid kag nagtahambog. But if your confidence is in God, Pero kung ang imo ang confidence dili kan sa Ginoo, how many times has God failed? kapila man ang Ginoo
Never. Wala, di ba? Remember, even when it looks like God has failed, Bisan ang katuparehas o nagwa ni Yesu Kristo, nakakyas kayo. it's just because His plan is different than what you expected. Kaya ang iyang mga plano, lahi manggod kayo sa ekspektar sa Ginoo diha kanimo. So, chapter 3 is an interesting chapter. We're going to go through it quickly. So, dirita sa Kapitulo 3, And it tells us all of the families' names that helped to rebuild the wall. so, kay gihisgutan na rin sa itong mga tawhana ang nagtabang para maayo o matungkol pag-usap ang kuwan poder. So, when I was a child and I was reading through the Bible, So, sa bata pa ako, nagbasa na ako sa Biblia, I got to this chapter nagaling ko ani nga kapitulo, and I did this. o kamao niyang gibuhat. Kiniliyahan niya. And I finished the entire chapter in about 10 seconds. So, nahuman yun ako, pulo naman ka segundo. How many of you have ever done that? Kaya sabi na kasulan niya na. Okay, we're honest here, right? Nana tao. Because we just assumed I don't need to read everybody's name. That's not very important. Kaya mo kasyo na mamunta nga, dili bitaw na ni kinahanglan mo basa, kaya dili naman yung mga importante. But you know, when you become a pastor, then you kind of think, well, maybe I should make sure that I read everything. So dapat kung makaunaw na ta, kung pastor na ta, dapat natin yung basahon ng tanan. And I discovered 3 things in this list of names that I wanted to bring to your attention. So na na-discover ka tulong ka, ngala na ako ni pag-adon ka ninyo, bakong iman ka ninyo. Verse 5. Natawa ang versikulo 5. And next to them, the Tekoites, that's the family name, okay? The Tekoites repaired, but their nobles, meaning their leaders, their elders, would not stoop to serve their Lord. Og sunod kanila, diha usap ang mga taga-tumpikuwa nga nag-ayo apan ang ilang kadagkuhan wala gayud mutabang sa gisugo sa ilang pigdumalak sa buhat. Have you ever met someone who thought that they were too good to get their hands dirty at that work? Kaya kita na ba mo nga tao nga maayo kaayo sa pagbuhat apan dili nila pwedeng hugawan ang ilang kamot? Let me remind you, Ako mong pahibaluan. Jesus washed the feet of his disciples. Ang igihugasan ni Jesus ang tingin sa mga disipulo. You have a little bit of a better idea of how dirty feet can be. Again. In America, we don't understand dirty feet because everybody has socks and shoes on all the time. But here in the Philippines, you understand that feet can get kind of dirty. O so dili mo nakasapot mo ang inyong mga tiri, mga balita nga hugaw dyan na, di ba? My wife makes fun of me because my feet look very dirty because they're white, and once they get dirty with sand, it's very dirty. So ang ako kasawa ihagid mong gitinuangan ba? Nga ako ang tiin, kung ito kayo, kaya puta ka ng mga balas. Sometimes we're asked to do things and we don't want to do it because we think we are more important than that task. Okay, go ahead. Sometimes we are asked to do things and we don't want to do it because we feel we're more important than that task. So, usahay natin na ipabuhat ang naibuhaton na pamili natin mabuhaton kung kinaapay mas pinilong na mga pagabuhaton. But we need to remember that we need to be like Jesus and be willing to do anything. Dapat atong inuduman na palihas, dapat ang Jesus na pagabuhaton na tanang angay pagabuhaton. I want you to notice in verse 27, So, ganahan ko mga balungo nila sa versikulo 27, this family's name comes up again. ang pangalan niya po, na naanapod, nakita na po, The Tekoites. natikuwa. It says that they repaired another section. The Tekoite family repaired another section. So I think it's interesting. The first time they're mentioned, it says, and their elders weren't helping to do the work. Okay. Ang mga tao nga taga-tikuwa, nag-isgot na po nila, so dapat ang pagtrabaho nga ay patinabangan. Then the second time they're mentioned, they're doing another section. So, sa ikaduha ng pagkabahin, nagbuhat na po sila ng another nga mga pagbubuluhaton. So what this means, guys, Kung kabalo ba po sa ikuha, di ba sa kung ane? if my friend Julius Kung si ako ang
amigo nga si Julius, doesn't do his part, wala niya ibuhat ang iyang parte, then what's your name? Yeah, your name. Samuel. Maybe Samuel is going to have to do two parts. maybe si Samuel makahimo siya sa duha ka puluhaton. But normally, what do? We complain, hey, Julius didn't do his part. Pero kung kabalo ba mga kita ng mga tao, sige na yung tagumpay na, si Julius hindi na nakabuhat sa iyang puluhaton. Why should I have to do two parts? Lalo man kung numubuhat ko sa duha ka buhok nga puluhaton. But God says, don't be focused on the person that's not doing their job. So ang ginulagay mo na ayaw mo focus sa tao nga wala nagbuhat sa puluhaton. Just focus on what you can do. Focus na lang ako kung saan kaya ang iyong mabuhat. And so this leads me to the fourth key, So, dalo mo na ako sa inyo upat nga bahin. and that is teamwork. Pag tinabangan, You have to work as a team. dapat ang trabaho mo sa uban sa pag tinabangan o kanang pagkahiusa. The third verse in chapter 3 that I want to note is verse 12. Kapitulo 12, ay versikulo 12. It says, next to him, Shalom, the son of Halohesh, ruler of half the district of Jerusalem, repaired, he and his daughters. Sunod kaniya, nag-ayo si Shalom nga anak ni Haluhis, pangulo sa usa ka distrito sa Jerusalem, o ang iyang mga anak nga babae ni tabang usab. Back in this day, Katong yaning adla, ang yaning panahon you were considered more special if you had sons than if you had daughters. sa yaning panahon mas pinilihon pa kayo kung lalaki ang iyong anak kaysa babae, di ba? So imagine this man and his girls. Imagine na kung ninyo, Ay, amahan nyo ba anak nga babae, dali na kayo sila makadesisyon? They could have easily decided, we are girls, this is not work for us to do. So, dali na kayo makaingon bata kita, na babae, mata, dili ka makabuhat ni anak. But they didn't. Pero sa unang panahon, wala gayon. They said, we're not going to let it stop us that we're girls. Di, isang babae kami, wala yung makapagat na ako sa pagtrabaho. We're going to do what we can do. Among buhat ko na kaya na mong mabuhat. And so, we move to chapter 4. Karon mo, masikot ka sa kapitulo 4. And we're going to focus on the first 6 verses. Okay, pupukas na sa unang hanggang sa versikulo 6. And I'm going to go through this quickly. O ako na rin wala ng dali, basta katulgo na mo din ha. So the 3 bad guys enter in again. They start mocking them again. O ako na po kalalaki rin, isulod na po rin, istorya ha, o yan na po, nanginaway o nangdagat na po siya. They start saying, what are you, just weak people? O sa mga oy, luyahon mga pagkatao. How many of you have ever been called some bad names? Kaya may nakasulat rin, naginganlan nagbatik tayo. Isa po lang ako nakasulat mo. Come on, guys. Tama mo po, sige isa, o nakasulat mo. There's no way you grew up and you never called a bad name. Medyo kung ito, hawa mo na hinila, o batik kay pangalan, nalipindako na mo. How many of you remember those bad names you were called? Nakinulo pa ba mo, o sa tungalan ang gitawag sa inyo, ha? They stick with you, don't they? Wala ka na lang ito. Bad na pet names. So I want you to see what Nehemiah does Okay, pa yan. when these people are calling him all these bad names. So, ganun ko makita ninyo kung yung sa pagkatibang ni Maya ang tulong ka mga batik kayo, mga batik kayo mga tao o pamatasan. He says in verse 4, Hear, O our God, for we are despised. He's saying, God, we're being attacked by our enemies. Do not cover their guilt. Let not their sin be blotted out from your sight, for they have provoked you to anger in the presence of the builders. And then it says, So we built the wall, and all the wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work. Nagdampo ako,
tired, Kabalo jud kung gikapoy na jud mo. and if you're like me, you're hungry. Kung parehas mo na mo ang gigutom na. So I want you to stay with me for 5 more minutes. Kabalo jud kung gigutom mo. Dapat mo stay jud mo na ko. 5 na lang kami minuto ha. Maminaw mo. Can you do that? May mo ka na ninyo? Okay, sige. There it is. Una ni siya. Some of you have stopped following the vision God gave you because you started listening to the people who were complaining and criticizing you. So, ang uban ninyo kasi nihunong na mo pangalagad sa Ginoo, nihunong na mo tuman sa tanan-awon sa Ginoo sa inyong kinabuhi tungod kay naminaw mo sa mga bakak sa mga tao nga gitagsulti diha sa inyong kaugalingon diha sa inyong kasing-kasing. And I want to encourage you, refocus on what God called you to do. O niya ako mo gi-encourage ka dapat mo ato na gusto na atong pananawon nga bati, mo focus na ka diha sa Ginoo. So the 5th key is refocus. Ang ikalima is refocus. And have faith that God will finish the work He started. Kung butani pa to, kung saligi, kung sa isugan sa Ginoo, yan ang pagkatapusan. One of the most important quotes that has helped me in my life is this. Ang unahin sa may importante nga ko, o istorya na ako ang gahil sa akong kaugalingon, mauli siya. It's by Hudson Taylor, I believe. By Hudson Taylor, missionary Hudson Taylor. Oh, okay, usa ka missionary. And it says this, never doubt in darkness what God has shown you in light. Ayaw ko pagduha-duha, diya sa kalitngit, kung naabusayo kung nakita na nimo ang kahayag na gihatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Do you understand that? Nasabtan niyo? In the dark times, it's easy to doubt what God showed you when it was very clear. Sa panahon sa kalitngit, dali na kayo na magduha-duha, pero sa panahon sa kahayag, ipakita niya na maklaro kayo tayo. Refocus back to the time when God showed you in the light what you were supposed to do. Ato gibalik i-focus na ka panahon sa panahon na gisalba ka o giamumata sa panahon sa kahayag. So I'm going to go through the last 2 points very quick. Tapos na sa ikaduhang nga punto, dali na lang din kayo. So the bad guys decided we're going to stop just saying things. So ang tulong ka lalaki ni undang na sa pagstorya o bati kayo. And we're going to pick up some spears and we're going to try to stop these people. So magdala siya ng mga skalabang sundalo o ng mga hinagiban mo ng kaangkan. Sometimes you have to be flexible and adapt. So sa kita sa nahimusan ka, please siguro dali na sa pag-adjust o That's the- maka-adapt na yun. That's the 6th key. Write it down. Be flexible and adapt. O magmatinasyon o magpahingaan. Kung mag-andam sa pag-usap o pag-adjust. So what Nehemiah told them to do So kung sinimaya, hindi na siya usang pagbuhat. is he split them up into 2 groups. Half of you are going to work and half of you are going to hold the spear. So ang duha ka grupo yan ang gibayan ang usa pagkatrabaho, ang usa pagkabalagan. It's okay to change the plan, Okay na kayo kumausap ang plano. but always stay focused on the vision. Apan focus na dyan diha sa pananawon. The end goal has to remain the same. Ang pinakatapusan dapat maura gihapon. For them, that was rebuilding the walls of Jerusalem. Ang mauna siya sa ilaha, mao ang paghuman sa pader nga ilahang gibuhat. If I had an extra hour, I would go through more details, but I'm going to fast forward all the way to the end. Kung naapat yung itaas na oras, ako dyan yung isa sa inyo pagkalihat to, kung sa inyo katapusan namin, pero gamay na lang na ako ang panahon. In 52 days, they completed the entire project. The walls were rebuilt. Sa sunod na mga 52, kaadlaw na human nila o tungkol ng pader. Pader. And when they finished, chapter 6, verse 15, Sa diyan na human sila sa kapitulo 6, versikulo 15, so the wall was finished on the 25th of Elul in 52 days. And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. nahuman kayo ang pag-ayo sa karil sa Jerusalem sa ika-25 nga adlaw sa bulan sa Elul
miraculous work, ang Ginoo magapakuhan kayo og mga milagro, you need to make sure He gets all of the credit. siguraduhin ninyo nga mahimo ko yun na niya. And that's the seventh key. Always give God all the glory and credit. Mao na pito nga yapi, kanunay ihatag sa Dios ang tanan nga himaya o pasilungog. So let's review the 7 keys. Make sure you got them all written down. So ako ni-review ang pito nga yawi. What's the first one? Usa una, Vision. pananawon. God may give it to you, He may give it to someone else, but there must be a vision. You have to follow the Ang vision. Ginoo maghatag kaniya pananawon, ang Ginoo maghatag kaniya pananawon, ang pananawon pananawon ato yung igahatag ug sali ka mo sa Ginoo. What's the second key? Ikaduha nga yapi, yawi. Courage. Makaisugon. And why do we have courage? Because God's favor is on us. Kaya kinahanglan ta nga ay pagkamaisugon tungod kay ang papel sa Ginoo na kanato. What's the third key? Usa na ni katulong ang yawi. Don't waste time. Ayaw sa kanyang panahon. What's the fourth key? Usa ka kaupat nga susi. Teamwork. Ang paghiusa, mahiusahan. And that includes everyone. The boys, the girls, the young, and the old. O ang pagtinabangay, included na ang babae, ang lalaki, ang batanon, ang gulang, tanan. What's the fifth? O sa ikalima, Refocus. refocus. Have faith that God will finish the work He started. Tuhoy nga ang Diyos mahuman sa buluhaton na iyang ginasugan, gikasugan o gisugan. What's the sixth? Ikaw na mo sa gani? Be flexible and adapt. Okay. Magbinasyon o magpahinangan o mag-andam sa pag-usap o pag-adjust. And then the seventh one is always give God all the glory and credit. Okay, ang ikapito, kanunay ihatag sa Diyos sa tanan na himaya o pagsilungo. Palakpak para sa Diyos. So, as we bring the message to a close Pwede pa. and we ask God what our response should be, So karon dapat kabaluta o masaya na to sa atong response diha sa Ginoo. Sa iyang nakadungog mo sa mensahe karong kabutagon. I want to ask you which of these points Mura pa sa ako. hit you the hardest. Kung ganahan tumangutana ninyo, asa man dinhi ang nakaigo kayo sa inyong kasing-kasing sa pito kayawi. Maybe it's the vision. Base ang pananawon, Maybe you lacked courage. maybe nakulangan ka sa pagmaisugon, Maybe you've been wasting time. Yun base dito sa Isip mo sa panahon nga nasayang, pa ka. Maybe you haven't been working as a team, or maybe you didn't think that there was a place for you on the team. base ikaw wala na nga nagbuhat o wala na nga nakitabang, wala na nga nagtabang, iyon na usa lamang kamukating. Maybe you've lost your focus. Base na wala nang imuhang focus. Hindi na kulpa. Maybe you've been so rigid that you forgot that God be flexible and adapt. Base kalimot na nga dapat dahil ka mahimong flexible mo andam ka sa pag-adjust. Or maybe you've started to take the credit for yourself. Or base karon nagsugod na nga mahimong maisugod diha sa imong kaugalingon. Today, I plead with you to repent. Karon ako ning gihatag adlaw nga magmupas na ay pag-iusod o pagpasaylo diha sa Ginoo. That's a biblical term, but sometimes we forget what repent means. So mao na siyang biblikal na panahon pero usay makalimutan ko sa inyo na sa pagpasaylo. Nagsali. I'm going to use you again one more time. Ako ang gamiton ikaw sa na lang. What's your name again? Sa inyong ngalan? Samuel. Come here a second. Alisam dito Sam. Come here. Sige Sam dito Sam. So we're going to start walking this way, okay? O magpapasugod ta sa tabalay. I want you to take 3 steps. Tulungan sikat Sam. 2, 3, stop. Sulong. When you repent, Sa diha mo pasaylo mo, mumangay ng Panginoon, it means you stop going this way pasagutan na muhulong ka sa pagpadulong na, and you start going that way. o magsugod na kapag padulong dito lapita. Okay, but some of us, Pero ang uban nato dinhi, we've been walking away from Jesus. mas nilangaw nung takalayo diha ng Ginoong Hesus. We've been walking out the church. Mas nilayo nung taong ikaw
gawas mo taliling simbahan. And we've been walking out fast. O mas nagali pa yung palayo sa Ginoo. And we need to stop. O ganhunong. And we need to repent. O dapat mo maghinulsol dyan ta. We need to turn around. Mo talikod dyan ta. And we need to walk toward Jesus. Dapat pagulong dyan ta sa Ginoo. Thank you, Sam. Amen. And so that's what I'm going to ask you to do now. Sumauna nga kung ipabuhat ninyo karong kabuntagon. If God has spoken to your heart, Kung ang Ginoo kung nalulti karon sa imong kasing-kasing, and you want to respond to Him, o ganahan ka mo respond o mubalos sa kang Ginoo, Jesus, it starts with simply saying, God, I was wrong. simple na yun ang unang imong pagkabuhaton ngayon na Ginoo, nasayop kayo ako. And I choose today O karong adlaw, to turn akong biyan ang kagahapon, and look to you. o musulong diha kanimo. So would you do that with me today? Pwede ba na imong pagkabuhaton karong kabuntagon? If God's spoken to your heart and that's your response, O karon kung manis tumalon, di man mo ang Ginoo karong kabuntagon, mo na nimo ang kabalos. I encourage you to, in obedience, respond to Him. Ako yung mong i-encourage nga mo response o mubalos dito sa Ginoo. Amen? Some of you may want to come forward. Basi naiubat din ang ganahan mo doon sa istubangan. Some of you may stay in your seat. O ang uban ninyo diha ka sa inyong lingkuranan. But please, Pero karon nakakyaw ko. respond to Jesus. Balos dito diha sa Ginoo. Let's pray. Mag-ampun ka. Dear Heavenly Father, I ask you for each person here tonight. Please translate this. Please translate. Okay. I ask you for each person tonight. Ginoo, nag-aampun ko sa matag sa mga nakakaroon din. I pray that you would touch their heart. Nag-aampun ko kayo ikaw po na nilang kasing matag sa. And I pray, God, that each one would repent. O ang iyang Ginoo nga matag sa maghinulsol. And I invite you now Kung ako mong ibitahan na mga tungod din sa tubangan. Ayaw mo paglangan, tungod din sa tubangan. to come forward in your heart, Ang tahan. or perhaps not giving God all the glory. Basta ikaw na wala na kalihatan ng panahon sa Ginoo ako kung ihapyo ako tungod din sa tubangan. At ang siya na mga pulihan kayo. Ayaw sa yani mga batayon na naamo din ha karon sa inyong lingkuranan. Pwede yung pumutol din. Make it right with God now. Buhatan kayo na ang upan sa inyong kinasing-kasing. Don't delay. Ayaw sa yani ang panahon. Don't fight Him. Ayaw na makibato kang Jesus. I plead with you. Ako na